Goa could hit its COVID-19 peak around 20th January with about 10 to 15,000 cases daily, State Expert Committee member Dr. Shekhar Salkar said today. However, Dr. Salkar also said that even though hospitalization rates are well under control, we should be cautious. The Prime Minister too stressed on localized containment as he held a meeting with chief ministers. Here's more on this. Goa has been seeing a surge in cases with about 2,500 to 3,000 daily new cases and about 14,000 active cases. Dr. Salkar said that hospitalization rates have remained low with only about 7 people out of 14,000 active cases being admitted for high oxygen support. However, Dr. Salkar has warned that hospitals may get put under pressure as doctors and nurses are testing positive for the virus. In the last couple of days, around 100 doctors and workers in government hospitals are down with COVID. It is not at the peak. अजूनपर्यंत अर्धीच पावल्या आणि अर्ध्याक आम्ही काल पहिले ऑलमोस्ट 3,000 प्लस नवे पेशंट आम्ही पहिले आणि पॉझिटिव्हिटी इज अराउंड 30%. दॅट मीन्स आमच्या माझ्या हिशोबाप्रमाणे जर आम्ही वचले तर कम्पॅरेटिव्हली लास्ट आम्ही जर स्टडी केली ती पहिली की ह्या फावट ही जी ओमायक्रॉनची वेव आसा इट मस्ट बी अराउंड 3 to 4 times ऑफ वॉट इट वॉज देअर ऑफ डेल्टा. ताची इन्फेक्टिव्हिटी हाय आसा. सो आमकां एक्सपेक्टेशन आसा की इन नेक्स्ट 8 days मे बी बाय अराउंड 20 तारखेक और 20 ताच्या आसपास येवटेन we will be seeing around 10 to 15,000 patients per day. And ताज्या नंतर ती it will come down. So तो हो जो आता नेक्स्ट एक 8-10 दिसाचो जो काळ आसा तो सामको आमकां इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज जरी आमी म्हणलें की इट इज लेस लेथल तरी आसतना एडमिशनचेर मातसो प्रेशर येवंक शकता कित्याक आमचे दोतोर आनी आमचे सिस्टरी आर गेटिंग इन्फेक्टेड. सो दे आर गोईंग आउट ऑफ दीस आणि खूपशे दोतोर आता इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान आणि सिस्टरी इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान त्या हॉस्पिटलांचेर प्रेशर येता. जीएमसीचो जर डेटा वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट 85चे आसपास थंय पेशंट एडमिट आसा तातूंतले ऑलमोस्ट ओनली 35 सुमार पेशंट हू रिक्वायर्स ऑक्सिजन बाकीचे फक्त बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज एडमिट आसा. दॅट मीन्स 50 पेशंटांक थंय कांयच तकलेक त्रास ना. दे आर जस्ट स्टेईंग देअर बिकॉज दे आर कोमॉर्बिड आसा म्हणून. पण बाकीच्या 30 जाणांक भितरले 25 जाणांक फक्त सादो ऑक्सिजन आसा. खरे पेशंट हा ते खरे 7च जाण आसा. विचार भितरले 2 जाण आसात तांकां व्हेंटिलेटर लागला. 2 जाण हा तांकां हाय फ्लो नेझल ऑक्सिजन लागता म्हणजे HFN आमी म्हणटात आणि 3 जाणांक नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर्स. सो कम्पॅरेटिव्हली 14,000 जे आमचे पॉझिटिव्ह पेशंट सध्या आहा एक्टिव्ह पेशंट आमी म्हणटा 14,000 आसा तातूंतले फक्त 7च जाणांक सध्या प्रॉब्लेम आसा. आमची जी एक्सपर्ट कमिटीन आमी जी नॉमिनेशन केला की फ्रॉम 10% to 40% बेड्स जर फुल जाल्यो ऑफ द गोवा मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक दॅट मीन्स तांचे 540 बेड्स आसा भितरले 200 जर अशो ऑक्सिजनाचेर लागले पेशंट म्हणजे 200 पेशंटांक जर ऑक्सिजन लागले 200 पेशंट एक्च्युअली ऑन ऑक्सिजन असले देन वी विल ओपन अप साऊथ एंड म्हणजे विथ मोर रिस्ट्रिक्शन्स विल कम म्हणजे टुरिझम बिरिझम विल बी रिस्ट्रिक्टेड करचे पडटले आणि 50% पावले सुपर स्पेशालिटी जाल्यार आमी वी विल ओपन द साऊथ एंड नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल अँड तीन हॉस्पिटल 50-50% जर ऑक्सिजन बेड्स जर यूज झाले विच विल बी अराउंड आय वुड से अराउंड 400 बेड्स जर आमचे ऑक्युपाय झालो then there should be total curfew or something government has seriously vichar करचो पडटा. The government this time around is not taking any risk. South Goa Hospital Hospicio is now being designated as a COVID hospital with doctors, staff and ambulances being prepared. The move comes as a precautionary action after Dr. Salkar has warned that the state may see 10 to 15,000 cases daily by 20th January. फालच्यान हें हॉस्पिटल कोरोना पॅन्डेमीक हॉस्पिटल म्हणून हें फाल्यां चालू जातलें कित्याक आज आमच्या फाटल्यान पळयता तुमी नर्सीस स्टाफ हो सगळो आतां भितर वचपा लागले कडेन आसा भितर निवळ करतात. ह्या जें हॉस्पिटल आहा हितूंक सद्याक 200 बेडेड हॉस्पिटल म्हणून हें कोरोना हॉस्पिटल म्हणून हें करतात. 200 बेडी घातले कडेन आसात आनी हांगा सगळे जो स्टाफ आसा हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसा. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात की हें कशें काम करतात ते हांगा कित्याक फाल्यां स्टार्ट करपाचें आतां हांगा एम्बुलन्स कोरोनाची एम्बुलन्स सुद्दां हांगा रेडी आसात. पूण हेजे वयल्यान कित्याक की गोवोरमेंट खंय तरी सामको जाग्यार येयले कडेन आसा की आतां डॉक्टर साळकर जो आसा तेणी सांगले कडेन आसा की ह्या 20 तारीख म्हणल्यार दिसा 25,000 सुमार केसी मेळपाक शकता म्हणून. आमचे कडेन 25,000 केसी मेळ्ळ्यो जाल्यार आमचे कडेन हॉस्पिटलांची बेडी तितले आसता काय कितें डॉक्टर आसता काय कितें एवेलेबल कित्याक असली पॅन्डेमिकांतल्यान कोरोनाच्या डॉक्टरां सुद्दां जावपाक शकता. म्हणून लोकांक एक विनंती की लोकांनी मातशें मास्क सॅनिटायझर हें जें आसा यूज करचें मेळत थंय चडशें गरजे जाय जाल्यार भायर सरचें.
The country meanwhile has seen a massive spike in cases with 2.47 lakh fresh COVID-19 cases and 380 deaths. National positivity rate too saw a jump from 11.5% to 13.11% with a weekly average of 10.8%. 2,47,417 fresh COVID-19 cases in the last 24 hours. 380 new deaths due to the virus. Daily national positivity rate at 13%. Weekly national positivity rate at 10.8%. Maharashtra and Delhi report maximum number of cases of 46,723 and 27,561 respectively. Prime Minister Narendra Modi addressed the chief ministers of various states over the COVID situation in the country. Watch. ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इम्प्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है। However, over 3 crore doses have been administered to children between the ages of 15 and 18 throughout the country in little over 10 days, as the total number of doses administered exceed the 154 crore mark. However, only 50% of the country's entire population has been vaccinated. William Rodrigues and Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Panjim and Margao.